Buenos días, buenas tardes. Vamos a dar inicio a dos charlas, pero primero vamos a contar un poco cuál es el origen de esto. Nosotros empezamos una investigación de Innovar 3 entre la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad de Grenoble. Ya venimos con la investigación del 2023, 2024 nosotros hicimos unos workshops allá en Francia, y este año hicimos el workshop en la UNC, en la UNL, con la presencia de dos profesores de Francia, que es Philippe Livenot y Amal Aboudalla. La investigación trata sobre la morfogénesis de la cerámica en el arte, en el diseño y en la arquitectura. O sea, lo que tratamos de generar es un cruce entre lo que es las disciplinas, ¿sí? O sea, entre los artistas, los diseñadores y los arquitectos. O sea, trascender un poco las disciplinas y a ver en qué punto se cruzan, ¿sí? Los distintos saberes sobre la cerámica. Hemos tratado la cerámica de Barbotina, hemos tratado la cerámica de Grès, y lo que hemos hecho ha sido apliques, y ahora lo que estamos tratando son módulos autoportantes. ¿Está bien? Lo que nos interesa saber es cuál es el proceso proyectual que tienen las distintas disciplinas. ¿Está? Y en esa investigación que estamos llevando, Philippe y Amal son dos personas que son netamente prácticas, ¿sí? Trascienden lo que es la arquitectura. Entonces su pensamiento ya no lo podemos encuadrar dentro nada más que de la arquitectura, sino que es dentro de una disciplina. ¿Está? Yo voy a leer un poquito cuál es la trayectoria de Philippe, que es arquitecto, doctor en ciencias de la ingeniería, profesor en el ámbito en EMSA Grenoble, director científico de la Cátedra de Colaboración Digital, RDL, Laboratorio de Investigación por el Diseño, Ecología Digital, Diseño Medioambiental, Arquitectura 2.0, investigador del equipo de Cresson, y codirige el Máster de Arquitectura, Atmósfera y Cultura Digital. ¿Sí? Bueno, le dejo. Gracias, Fran. Antes de comenzar esta conferencia, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a la universidad, a Juan Ferrano, a Margarita y al Institut Français d'Argentine por permitirnos venir a conocerles. Voy a dar esta conferencia en francés porque mi conocimiento de español son demasiado frágil. El título de la conferencia: Experimentación, prototipos, investigación y práctica de la innovación en arquitectura, explica que voy a presentar la pedagogía que desarrollo desde hace 25 años en Francia, con la creación de prototipos y pequeñas arquitecturas. El CV no se necesita. Je vais maintenant parler en français. Ahora voy a empezar a hablar en francés. Je développe depuis près de 25 ans une recherche par le design. Desde hace unos 25 años desarrollo la investigación basada en el diseño, qui est à la fois une pratique d'expérimentation que está basada en la práctica de experimentación et une pédagogie expérientielle. y en una pedagogía experiencial. L'idée, c'est de travailler sur des architectures non standards. La idea es trabajar en arquitecturas no estándares, qui sont moins des objets physiques que no son tanto objetos físicos, que des expériences spatiales et sensibles particulières. sino condiciones o experiencias espaciales y sensibles particulares. Une des questions que l'on pourrait se poser, Una de las preguntas que podríamos hacernos c'est de savoir quelle est la pertinence ou le sens d'une pédagogie expérientielle pour l'architecture. es cuál es la pertinencia o el sentido de una pedagogía experiencial en arquitectura. Le philosophe français Gilles Deleuze El filósofo francés Gilles Deleuze disait le sens, c'est l'effet. decía que el sentido es el efecto. Et l'effet, pour moi, le plus important, c'est l'effet sur les étudiants.
Y para mí el efecto más importante es el efecto sobre los estudiantes, individuellement et collectivement. de manera individual y de manera colectiva, Comment est-ce que l'apprentissage expérientiel, y ver cómo el aprendizaje experiencial c'est une manière d'acquérir de la connaissance, es una manera de adquirir conocimientos, des savoir-faire, saberes, saber hacer, des manières d'être, también maneras de ser, mais aussi des manières de s'engager dans la société. y también en adquirir maneras de comprometerse con la sociedad. Une des choses très importantes, comme l'a dit Juan, je dirige une chaire partenariale. Una cosa muy importante, como lo dijo Juan recién, es que yo dirijo una cátedra con colaboraciones, en colaboración. Cela veut dire que je travaille avec le monde académique, l'université, Es decir, que trabajo con el mundo académico en la universidad, le monde industriel, con el mundo industrial, mais aussi les politiques, la presse, les gens du ministère, pero también con políticos, con gente de la prensa, con gente del ministerio. et l'idée principale, c'est que tous ces gens ne sont pas séparés, dans des mondes séparés, mais autour d'un projet, on les fait tous travailler ensemble. Y la idea principal es que toda esta gente no trabaja de manera aislada, sino que colaboran todos juntos en el marco de un proyecto. Pour les étudiants, c'est déjà une façon d'être dans une forme d'activité professionnelle. Y para los estudiantes es una manera también de realizar un trabajo casi profesional. Je le dis juste comme ça, mais... Aquí. Ça, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur, la ministre de la Culture. Aquí está la ministra de Educación de Francia, arriba la ministra de Cultura, abajo en el medio. Ça, c'est le maire de la ville de Grenoble, d'où je viens. Ahí está marcando el intendente de la ciudad de Grenoble, que es donde él está sentado. Ça, c'est le directeur de l'université. Arriba el director de la universidad. Ici, ce sont des industriels du métal prélaqué. Y aquí arriba a la izquierda son empresarios industriales del metal prelacado. Donc l'idée, c'est de faire converger les différents mondes autour d'un projet pour faire évoluer notre société. La idea es que todo este mundo diverso converja en torno a un proyecto para hacer evolucionar la sociedad. Le plan de la conférence sera le suivant. El plan de mi conferencia será el siguiente. Dans un premier temps, je vais aborder des notions un peu théoriques et méthodologiques. En un primer momento voy a abordar cuestiones más bien teóricas y metodológicas sur le cadre de la troisième révolution industrielle, en el marco de la tercera revolución industrial, les processus pédagogiques et la méthodologie de travail, el proceso pedagógico y la metodología de trabajo, à travers des images, le processus de développement de la pédagogie depuis les années 2000, y el proceso de el desarrollo de su pedagogía a través de imágenes desde el año 2000, que lleva adelante desde el año 2000, qui aboutit à un modèle d'intelligibilité disciplinaire que digamos terminó en un modelo de inteligibilidad disciplinaria qui se rapproche beaucoup des questions qu'on se pose avec Juan sur les manières de penser, la mise en forme des projets. que se acerca mucho al trabajo y a la reflexión que tienen con Juan sobre la manera de desarrollar y de llevar adelante un proyecto. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai un petit projet de pavillon Y en una segunda instancia les voy a presentar un proyecto de un pabellón que realizaron pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. para los Juegos Olímpicos de París en 2024. Ce sera une manière de présenter tout ce que théoriquement j'ai raconté. Y va a ser como la manera aplicada de presentar toda la parte teórica que va a ser al principio. Je vais donc commencer par la première partie. Empezamos con la primera parte. Avec les étudiants, nous travaillons, nous fabriquons des parois, des prototypes, des démonstrateurs, des micro-architectures. Con los estudiantes nosotros fabricamos paredes, prototipos, modelos o microarquitecturas Nous travaillons avec tous les types de matières. y trabajamos con cualquier tipo de material, de materia, perdón, Si, le lycra, con lycra por ejemplo, la terre, con tierra, le carton, cartón, le bois. con madera. Ce qui m'intéresse, c'est le processus de fabrication. Lo que me interesa particularmente es el proceso de fabricación, Mais surtout, l'expérience spatiale et sensible que les étudiants font des espaces et des projets qu'ils ont imaginés.
Pero sobre todo me interesa la experiencia espacial y sensible que los estudiantes tienen de este espacio que proyectaron. Et ce que vous avez à l'écran, ce sont des architectures qu'on appelle non standards. Y lo que ven aquí en las imágenes son diferentes arquitecturas que llamamos no estándares. Tengo una pregunta. ¿Tú sabes qué es non-standard architecture? Pregunta si saben lo que es la arquitectura no estándar. Ce qu'on appelle l'architecture non standard, c'est une architecture dont les composants Se trata de una arquitectura cuyos componentes sont tous différents. son todos distintos. Et c'est très important, c'est ce qui caractérise la production de l'ère numérique. Y eso es muy importante porque es lo que caracteriza la producción en la era digital. Ce qu'on appelle aussi le digital turn, le O tournant numérique. lo que también se llama el giro digital. Le tournant numérique, qui est caractéristique de la troisième révolution industrielle, El giro digital, que es característico de la tercera revolución industrial, touche toutes les disciplines. Impactant. afecta o impacta en todas las disciplinas. Ici, vous avez le travail de la mode de Iris van Herpen. Ahí, por ejemplo, tienen el ejemplo en la moda de Iris van Herpen. C'est des technologies additives. Se trata aquí de tecnologías aditivas, C'est de l'impression 3D pour faire des vêtements. de impresiones en 3 dimensiones para producir ropa. Mais l'impression 3D, c'est aussi pour les dentistes, pour les médecins, pour fabriquer des pièces de moteur. Pero también la impresión en 3D sirve, por ejemplo, para los dentistas, para los médicos, para imprimir partes de motor, de un motor. Et dans l'architecture, c'est par exemple l'impression 3D en béton. Y en arquitectura, por ejemplo, tenemos la impresión 3D en hormigón. Il y a aujourd'hui deux attitudes par rapport à ça. Frente a esto tenemos en la actualidad 2 actitudes. La première, c'est ce qu'on appelle les recherches technologiques. La primera es lo que llamamos investigación tecnológica. Par exemple, l'impression 3D graduelle de béton par Neil Oxman au MIT. C'est de la recherche. Por ejemplo, la impresión gradual de hormigón realizada por Oxman en el MIT. Vous savez, les os de notre squelette, Ustedes saben que los huesos del esqueleto ils ne sont pas pleins. no son planos. C'est la périphérie qui transmet les efforts mécaniques. Y la periferia de los huesos transmite esfuerzos mecánicos. Au lieu de faire un poteau qui est plein, Aquí, en lugar de hacer un poste que es plano, c'est une section, c'est une coupe. esto es un corte On peut transversal. faire de l'impression d'un poteau Se, où la matière est à l'extérieur, se puede hacer la impresión de un poste en el cual la materia va a estar en el exterior. ce qui est important écologiquement parlant, Y lo que es importante aquí desde el punto de vista ecológico c'est que c'est 30% d'économie de matière. es que se genera se realiza un 30% de economía del material. C'est économique, mais c'est aussi les plages de sable qu'on va pas aller détruire. Por lo tanto, es económico y además se resguarda un poco más las playas de arena que se destruirían si necesitaran más material. Vous avez une autre stratégie, c'est ce que fait l'entreprise Winsun en Chine. Otra estrategia es la que realiza la empresa Winsun en China C'est une recherche appliquée. y se trata de una investigación aplicada. Ils produisent 10 maisons de 200 mètres carrés en 24 heures pour 5 000 euros. En la que producen 120 casas, No, no, 10 casas. En 10 casas. 24 años, 24, no, 24, 24 10 casas en 24 horas para $5,000. en un precio de $5,000 más o menos. Il y a un changement de paradigme. Hay un cambio de paradigma Et la matière qu'utilise l'entreprise Winsun y la materia que usa esta empresa dans le béton, en el hormigón, que trabaja con c'est hormigón, de la matière recyclée. es materia Concassé. reciclada. C'est le monde d'aujourd'hui. Es el mundo de hoy On aime ou pas, mais il faut travailler avec. que a uno le puede gustar o no, pero hay que conocerlo y trabajar en él. Il y a une chose qui est très importante, c'est que on passe donc de la seconde révolution industrielle
à la troisième révolution industrielle. Una cosa muy importante es que estamos pasando de la segunda revolución industrial a una tercera revolución industrial. La seconde révolution industrielle consistait à produire en série des objets identiques. La segunda revolución industrial consistía en producir en serie objetos idénticos. La troisième révolution industrielle consiste à produire en série des objets qui peuvent être tous différents. En cambio, la tercera revolución industrial consiste en producir en serie objetos que pueden ser diferentes. Vous allez me dire à quoi ça sert? Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve esto? Pourquoi faire des objets tous différents? ¿Para qué fabricar objetos diferentes? Une chose qui est importante sur cette image, Algo, c'est que algo importante en esta imagen les éléments de la façade se transforment es que los elementos de la fachada se transforman pour prendre plus ou moins de soleil. para captar un poco más o un poco menos la luz del sol. Mais on peut imaginer que travailler sur des formes qui se transforment, Pero podríamos imaginar que trabajar con formas que se transforman c'est peut-être pour gérer des questions d'intimité, puede ser también por cuestiones de intimidad en algún lugar. Il y a donc un potentiel nouveau de création architecturale avec la troisième révolution industrielle et les outils numériques. Por lo que la tercera revolución industrial y las herramientas digitales provocan un gran potencial en arquitectura. Il y a une quinzaine d'années, Hace unos 15 años, más o menos, parce que je dois vous avouer quelque chose, porque les debo confesar algo, même si c'est enregistré, aun cuando estamos siendo grabados, dans les écoles d'architecture françaises, on n'aime pas trop la technologie. en las escuelas de arquitectura en Francia no nos gusta mucho la tecnología. Mais donc, il y a une quinzaine d'années, j'ai regardé avec Amal, Y hace unos 15 años, junto con Amal, habíamos mirado, pour le ministère de la Culture, habíamos trabajado para el Ministerio de Cultura ce qui se passait dans les grandes universités dans le monde. y habíamos observado lo que sucedía en las grandes universidades del mundo. Elles avaient déjà toutes des robots. Y en todas ya había robots. Alors, pour rigoler un peu, Y esto es para reírnos un poquito. les Allemands, Los alemanes ou les pays du Nord, c'était dans une logique performantielle. y los países del norte tenían una lógica performativa. Les pays du Sud, Los países del sur c'était plutôt pour jouer, era más bien para jugar, pour savoir ce qu'on pouvait faire avec un robot. para ver qué se podía hacer con ese robot. Alors nous, on a acquis un robot entre les deux, pour jouer et pour faire de la performance. Nosotros entonces compramos un robot para estar en el medio, un poco para jugar y un poco por razones de performance. C'était ma première partie. Le cadre dans lequel je travaille aujourd'hui, nous travaillons avec Amal, c'est un peu ça. Este es un poco el marco en el que trabajamos en la actualidad junto con Amal. L'évolution des outils, des technologies, les potentiels qui en découlent. Es decir, la evolución de las tecnologías, de los proyectos y el potencial que tienen. Maintenant, je vais passer à mon deuxième temps sur la méthodologie de travail. Ahora pasamos al segundo tema que aborda la metodología de trabajo. Quand j'ai commencé à enseigner, Cuando yo comencé a enseñar, je me suis dit que ce qui était important pour former un architecte, me dije que era importante para formar arquitectos, c'est de considérer que la production de notre environnement bâti, c'est un cycle en 4 étapes, 4 processus. que era importante saber que la concepción tenía o estaba dentro de un ciclo con 4 tiempos o 4 partes. C'est la programmation, La programación, qui consiste à définir les qualités, les quantités dont on a besoin pour un bâtiment. que consiste en definir la cantidad y la calidad de lo que necesitamos para construir un edificio. Le temps de la conception, Había un tiempo del diseño, le temps de la construction, otro tiempo para la construcción et le temps très important, fondamental, de l'usage et de la perception de l'architecture. y un cuarto tiempo sumamente importante relacionado con el uso y la percepción. Habituellement, dans les écoles, parfois on fait un peu de programmation, mais on part d'un cahier des charges pour aller vers un projet représenté. Normalmente en las escuelas hacemos esta parte de programación, pero partimos de un pliego de condiciones para llegar al proyecto.
Mais ce qui est important, c'est que l'architecte, il doit avoir deux types d'expertise. Pero lo importante aquí es que el arquitecto pueda tener dos tipos de competencias. Celle de concevoir un espace, un projet, Por un lado, saber concebir un espacio o un proyecto, et aussi une aptitude à percevoir, ressentir la qualité de la lumière, comment les gens se comportent, est-ce qu'ils sont bien ou pas bien. C'est la dimension phénoménologique de l'architecture. y por otro lado, tener una competencia en esta dimensión fenomenológica de la arquitectura, es decir, si el espacio está iluminado o no, cómo se siente la gente que va a habitar ese espacio. Donc les processus de pédagogie expérientielle Por lo tanto, el proceso de pedagogía experiencial que nous travaillons avec Amal, que trabajamos con Amal, c'est toujours un cycle qui passe par ces 4 processus et qui permet à l'étudiant d'être à la fois concepteur et usager de l'espace. se basa en este ciclo que tiene 4 tiempos y que permite al estudiante transformarse en un arquitecto que es a la vez productor y usuario. Mais comme j'ai parlé des outils numériques, Pero como hablé de herramientas digitales, on a dans ce processus-là introduit les outils de modélisation paramétrique, hemos introducido en este proceso material de modelado paramétrico, d'optimisation algorithmique, de optimización algorítmica, de prototypage rapide. de prototipado rápido. Ils apprennent à utiliser des machines à commande numérique También aprenden a utilizar máquinas con mando digital pour tester des projets à l'échelle 1. para poder probar proyectos a escala, Uno. en escala 1, Et ce qui est très important, 1 a 1. uno, pero lo que prefiero es decir a la escala Real. del cuerpo en movimiento. Bien, lo que prefiere más que 1 a 1 es decir que es una escala de un cuerpo en movimiento. Sí. Y con este processus, non. Avec ce processus, Y con este proceso nous avons la possibilité de recommencer, tenemos siempre tester. la posibilidad de volver a empezar para probar. Pour vous donner un exemple, Y les voy a dar un ejemplo. avec les étudiants de première année, Esto hicimos con los estudiantes de primer año. on leur propose de faire varier la perception d'espace, le même espace, juste avec la lumière. Les propusimos hacer variar la percepción del espacio en un mismo espacio simplemente variando la luz. Ou alors, de changer les proportions. Le plafond est bas et de plus en plus haut. O también cambiando las proporciones, haciendo cada vez más bajo o más alto el techo. Pour comprendre les effets de compression ou de dilatation de l'espace. Esto es para que ellos puedan entender el efecto de compresión o de dilatación del espacio. Je vais donc vous montrer comment tout ça, ça s'est développé sur 25 années, un peu rapidement. Y ahora les voy a mostrar cómo esta pedagogía se desarrolló más o menos en 25 años. Au début de mon enseignement, quand j'étais enseignant, j'avais une approche très disciplinaire. Cuando empecé a enseñar, mi perspectiva era muy disciplinar. Sur la première colonne, En la primera columna j'avais mis en place un processus pédagogique où on analyse des projets de référence, había implementado un proceso pedagógico donde primero analizábamos un proyecto de referencia. Ici, il s'agit du projet de Mies van der Rohe, qui est un enserrement spatial entre le sol et le plafond. Aquí se trata de un proyecto donde se analizaba el espacio entre el techo y el piso. À partir de là, les étudiants fabriquaient une petite structure A partir de ahí, los estudiantes debían fabricar una pequeña estructura pour comprendre la relation entre le sol et le plafond, la hauteur. para comprender la relación entre el suelo y el techo, es decir, la altura. Et ensuite, ils pouvaient concevoir un projet Y dans luego- la même logique. Pardon, je vous ai coupé. Ils devaient concevoir un projet dans la même logique. Y luego debían, a partir de esta lógica, realizar un proyecto, diseñar un proyecto. Ce qui est très important par rapport à la connaissance, c'est que ici on déconstruit une référence, ici on éprouve une sensation, et ici on projette dans le futur un projet. Lo interesante de esto es que en un primer momento se deconstruye la referencia, luego se prueba sensiblemente eso para en un tercer momento proyectarlo.
il y a un déplacement du point de vue de l'étudiant sur un objet de conception qui est l'enserrement spatial. Hay un desplazamiento del punto de vista del estudiante en cuanto a la concepción del espacio. Et ce processus pédagogique, je l'ai développé sur la lumière, sur les formes, sur les structures. Y este mismo proceso pedagógico lo desarrollamos sobre la luz, sobre la forma, sobre estructuras. Et petit à petit, on a fait des installations dans des vrais sites. Y poco a poco empezamos a hacer instalaciones en lugares reales. Ici, vous avez ce que je racontais tout à l'heure, le passage de l'espace de la représentation, maquette et dessin, Aquí hay lo que les contaba recién, el paso de la maqueta y el diseño, la representación, à l'échelle 1, à la construction À que la l'on con- peut percevoir. a la construcción que uno puede percibir en escala 1 a 1. Dans toute cette première phase, entre les années 2000 et 2005, il y a deux choses importantes. En toda esta primera etapa que se desarrolló entre los años 2000 a 2005 hay algo importante. La matière, c'est un impensé. On ne pense pas à la matière. Y es que no pensamos en la materia. C'est toujours les mêmes plaques de bois, Son siempre las mismas placas de madera, comme on utilise des feuilles de carton pour faire une maquette. como se podrían usar planchas de cartón para hacer una maqueta. Et les outils, c'est des outils du bricoleur. Y las herramientas que usamos son las herramientas que uno puede tener en casa. Voilà, c'est pas des outils techniques. No son herramientas técnicas muy profesionales. Il n'y a donc pas de pensée de mécanique des structures ni de technologie de fabrication. Por lo tanto, no hay un pensamiento de mecánica de estructuras o de mecánica de estructura D'instrumentation o de technique. instrumentación técnica o de herramientas técnicas. Du coup, à partir de 2005, Y a partir de 2005 on a changé de perspective. cambiamos de perspectiva On est parti des propriétés mécaniques de la matière y partimos de las propiedades mecánicas de la materia pour générer des formes. para poder producir formas. Comment une planche de contreplaqué, je peux la plier jusqu'à combien? Por ejemplo, como una plancha de Madera. de madera terciada, gracias. La puedo plegar y hasta qué punto. J'ai commencé à travailler avec des industriels aussi pour le béton, par exemple. Trabajamos también con industriales, por ejemplo, para el hormigón. Et surtout, j'ai développé une collaboration avec des élèves ingénieurs. Y sobre todo, entramos en colaboración con estudiantes de ingeniería. Ce sont des ingénieurs transformateurs Son ingenieros transformadores qui travaillent avec le carton. que trabajan con cartón. Pendant 7 ans, Y durante 7 años on a fait que des constructions en carton. solamente hicimos construcciones en cartón. Des cartons double cannelure, triple cannelure, Con cartón corrugado simple, corrugado doble, coucher une face, coucher deux faces. cuché de 1 y 2 fases. C'est un monde passionnant. Es un mundo apasionante. C'est les boîtes à pizza, les emballages de cosmétiques, Es, por ejemplo, la caja de las pizzas, los embalajes de los cosméticos, les caisses de vin, las cajas de vino, très important. muy importante. C'est des gens qui sont spécialisés là-dedans. Son gente que se especializó en eso. Donc nous, mes amis à l'école d'architecture disaient, mais qu'est-ce que tu fais avec du carton? Entonces mis amigos arquitectos me decían, pero ¿qué estás haciendo con gente que trabaja con cartón? Alors, on faisait des objets d'architecture. Y lo que hacíamos era objetos de arquitectura. C'est une façade Esto, por ejemplo, es una fachada. qui pourrait être en céramique. Hein, Juan? C'est intéressant, ça, la forme de ce truc-là. Para trabajar también como Juan en cerámica. On a fait des surfaces comme ça pour pouvoir se détendre en carton. Hicimos también este tipo de superficies para poder distenderse. También está hecho en cartón. Ce sont des objets spatialisants, Son objetos espacializados, lumineux. luminosos. Mais ce qui est très important, c'est qu'à ce moment-là, Y lo que es muy importante es que en ese momento, en travaillant avec les ingénieurs, al trabajar con ingenieros, on est parti de la fibre cellulosique partimos de la fibra celulósica pour fabriquer des feuilles para fabricar hojas et à travers un processus qu'on appelle le génie des procédés, y a través de un proceso que llamamos ingeniería de procesos,
On a développé des formes, Pudimos desarrollar formas, utilisé des machines à commande numérique pour fabriquer des éléments, des utilizamos composants, máquinas de control digital para poder fabricar elementos y componentes, pour arriver à des maquettes d'architecture de façade. para poder, por ejemplo, hacer maquetas de arquitecturas de fachadas. Dans ce processus-là, ce qui est très important, En este proceso lo que es muy importante c'est que tout l'univers de la cartonnerie, du papier, es que todo el universo del cartón y del papel s'appuie sur deux outils. se basa en dos herramientas. Le cutter El cúter et ce qu'on appelle une molette de rainage, y lo que se llama rueda de plegado, puede ser, de prensado, rueda de Voilà. prensado pour pouvoir plier la para matière. plegar la materia, el material. Donc, pendant 7 ans, on a En- plié du carton. Entonces, durante 7 años nos dedicamos a plegar cartón. Alors, on l'a plié pour des raisons acoustiques. Hemos plegado por razones acústicas, On l'a plié pour des raisons de structure. plegamos por razones estructurales. Ça, c'est un sol en carton. Esto es un piso en cartón. Il y a 70 lames Hay 70 capas de cartón, láminas, avec 20 arêtes verticales. con 20 cantos verticales. Ujú. Et vous pouvez marcher dessus. Y pueden caminar encima sin problemas. On a plié pour fabriquer des choses qui se déploient. Hemos plegado también para generar estructuras que se despliegan Ou pour approcher des formes complexes. o para poder acercarnos a formas más complejas. Il faut comprendre quelque chose. C'est qu'on avait fait des morphologies pliées, des plis formels. Aquí hay que entender que habíamos hecho morfologías plegadas, es decir, de pliegos formales. C'était pas des plis physiques Y de la e- matière. no eran pliegos físicos de la materia, del material. Donc, on a opéré un transfert technologique. Por lo tanto, hicimos una especie de transferencia tecnológica On est passé de la molette de rainage y pasamos de la rueda de prensado à la fraise à rainurée en V pour a la fresa para ranurar en B, pour plier des matériaux comme des alucobonds, dibonds, etc. para poder plegar material como alucobond o dibond y otros. C'est un peu quand on a une machine de découpe laser et qu'on grave pour faire du pli. Esto lo hicimos con una máquina de láser para grabar y hacer pliegues. Donc, 2010-2015, Entonces, en el periodo 2010-2015, on a plié de l'alucobond. lo que hicimos fue plegar alucobond. Alors, on a fait des formes qui étaient intéressantes parce que dans ces objets-là, Hemos logrado hacer formas interesantes porque en estos objetos que se ven on a intégré toute l'ingénierie des procédés de la cartonnerie, integramos toda la ingeniería de procesos del cartón, le développé de surface, hicimos el desarrollo de superficie les procédés de fabrication, d'usinage, de pliage, de découpe des e contours. hicimos todo el proceso de fabricación, de plegado, de corte y demás. Mais vous voyez cet objet-là, Pero si ven este objeto d'un point de vue structurel, desde el punto de vista estructural, il n'y a pas une structure et une enveloppe. Il y a une enveloppe structurelle. no hay una estructura y un envolvente, sino que es un envolvente estructural. C'est parce qu'on a plié, rifté, Eso es porque plegamos qu'il tient tout seul. y se sostiene solo. C'est comme ce projet-là. Es como este proceso, este proyecto, por ejemplo, C'est un franchissement de 4 mètres. es como una bóveda, un pasillo de 4 metros, Et ça, c'est un objet origamique qui est plié. y este Et es, perdón, no, es un objeto orgánico que está plegado, Il y a donc une corrélation, un lien por lo tanto hay una correlación, una relación entre la matière, entre la materia, la morphologie, la morfología, le pli el pliegue et les qualités plastiques et esthétiques y de las l'objet architectural. cualidades plásticas y estéticas del material, de la estructura. Dans le même temps, on a travaillé d'autres sujets que le pliage. Y al mismo tiempo trabajamos en otros temas que no eran el plegado, avec les mêmes matériaux. con los mismos materiales. Ça, c'est des travaux sur une ornementation paramétrique non standard. Esto es un trabajo que hicimos de una ornamentación paramétrica no estándar. Amal vous en parlera tout à l'heure. Y Amal va a hablar sobre este tema en un ratito.
Mais ce qui est important de comprendre, Pero aquí lo que es importante entender, tout à l'heure, je vous ai dit, dans les années 2000, la matière et les outils, on ne savait pas ce que c'était. es que hace un ratito les dije que en el año 2000 más o menos la materia, el material y las herramientas no sabíamos lo que eran. En bas, pour ceux qui connaissent, c'est un script de modélisation paramétrique. Y para los que conocen, aquí abajo tenemos un script de modelado paramétrico. Vous connaissez Rhino et Grasshopper? ¿Conocen a Rhino y Grasshopper? Si. Eh bien, si je veux faire ce nid d'abeille, Si quiero hacer, por ejemplo, este panal, j'ai deux façons de le construire, tengo dos maneras para construirlo. sans doute d'autres. Seguramente habrá otras. Je peux avoir des plaques et des connecteurs, Puedo tener placas y conectores, ou je peux développer ma surface, o puedo desplegar mi superficie. mais si je développe ma surface, vous devez me regarder. Pero si yo despliego la superficie, y ahora lo tienen que mirar, La dernière languette, el último pedacito, la última lengüeta de la superficie, elle doit être d'une longueur par rapport à l'arête inférieure. tiene que ser siempre de un largo inferior a la arista. Ça veut dire que dans mon script, Esto significa que en mi script j'ai intégré la manière dont je vais construire integré la manera en la que quiero construir déjà dans le modèle numérique. ya en el modelo digital. Et là, vous avez une forme d'actualité de la production architecturale contemporaine à l'ère numérique. Y aquí tienen una suerte de actualización de la manera de construir arquitectura en la era digital, Puisque depuis le modèle, vous avez la façon de construire, Ouais. les outils, tout est intégré. puesto que a partir del modelo tienen la manera de construir y al mismo tiempo las herramientas y el material todo junto. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, En la actualidad, lo que me interesa, je dois vous faire une deuxième confession. debo hacerles aquí una segunda confesión, L'enseignement de l'architecture en France, es que la enseñanza de la arquitectura en Francia il vient de l'école des beaux-arts. viene o deriva de la Escuela de Bellas Artes, Donc très très loin de la technique. por lo que están muy lejos de la cuestión técnica. Et j'aime beaucoup, vous connaissez peut-être ce philosophe Gilbert Simondon. Y a mí me gusta mucho Simondon, que tal vez ustedes conozcan, es un filósofo, C'était le père de la philosophie deleuzienne. era el padre de la filosofía de Deleuze, Et il disait, il est important de réintroduire la technique dans le champ de la culture. y lo que él decía era que era muy importante introducir la técnica en el campo de la cultura. Aujourd'hui, ce qu'on aime avec nos étudiants créatifs, En la actualidad, lo que me gusta hacer con mis estudiantes creativos c'est qu'il y a un espace d'imagination es generar un espacio de imaginación entre la production des modèles numériques, entre la producción de los modelos digitales, avec toutes les optimisations acoustiques, techniques, ce qu'on veut, con todas las optimizaciones acústicas, técnicas, et puis pour une même forme, y para la misma forma, aussi une interrogation sur comment je vais la fabriquer. cuestionarnos sobre cómo vamos a fabricar eso. En impression 3D avec un robot. Si lo vamos a hacer en una impresora 3D con un robot, Est-ce que l'objet final, c'est quelque chose que je vais couler en béton? si también preguntarnos si el producto final, el objeto final lo vamos a hacer en hormigón. Ça veut dire que la matière, la technique font partie de la dimension de conception créative de la discipline architecturale. Y esto quiere decir que tanto la herramienta como la materia forman parte de la concepción arquitectural. Maintenant, je vais passer à quelque chose qui est un peu complexe, je m'en excuse. Y ahora voy a pasar a algo que es un poco más complejo y me disculpo por eso. C'est le modèle d'intelligibilité qui est ici, Es el modelo de inteligibilidad disciplinar, mais j'en suis très fier. pero yo estoy muy orgulloso de él. J'apprends l'architecture, Yo soy profesor de arquitectura et l'architecture, c'est le fruit convergent de 4 domaines de culture. y para mí la arquitectura es la convergencia entre 4 ámbitos culturales. Le travail de dessin et la composition, El trabajo del diseño y composición, le travail des ambiances et de la perception, el trabajo de los ambientes y la percepción, le travail de la matérialité el trabajo de la materialidad et les cultures techniques, y les las outils. culturas técnicas, es decir, las herramientas.
c'est une manière de considérer que la production de l'architecture, Esta es una manera de considerar que la producción de arquitectura elle émerge de 4 processus asynchrones. nace de 4 procesos asincrónicos. La composition, La composición, la perception, la percepción, la concrétisation matérielle, la concreción material, la fabrication technique. la fabricación técnica, Ça veut dire, je vais m'arrêter, lo que significa, y no voy a profundizar mucho más, c'est qu'il y a derrière plein de disciplines, que hay otras disciplinas detrás de esto, morphogénèse et morphologie, como la morfogénesis o la morfología, la modélisation numérique, el modelado digital, la psychologie de la perception, la psicología de la percepción, le jeu des interactions sociales. los juegos de interacción social. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on ne travaille qu'avec toutes les disciplines. Y esto quiere decir que en la actualidad nosotros trabajamos con todas estas disciplinas. Mais, je reviens là-dessus. Pero, vuelvo aquí un minuto, Ce qui est important, c'est que ça, c'est un modèle, c'est une représentation. lo importante aquí es que esto es una representación, un modelo. C'est une sorte de diagramme. Y es una especie de diagrama. Et Gilles Deleuze disait, le diagramme, Deleuze decía que el diagrama c'est l'expression d'un rapport de force es siempre la expresión de una relación de fuerzas entre les disciplines, entre las disciplinas, et du coup, ça devient un diagramme stratégique. y por eso se transforma en un diagrama estratégico. Pour créer la chaire, je me suis dit, c'est qui les meilleurs en France pour s'occuper de mécanique des structures? Porque entonces me pregunté, por ejemplo, quiénes eran los mejores en Francia para trabajar en mecánica de las estructuras. C'est l'école des ponts et chaussées à Paris. Y es la escuela de Des ponts et chaussées. de hormigón, de betón, structures. de estructuras de París. Ça, c'est le Collège de France qui travaille sur la perception. Aquí tenemos al Collège de France que trabaja sobre la percepción. Donc la manière de comprendre des disciplines et la discipline architecturale a été une façon d'aller chercher des partenaires pour qu'on travaille ensemble pour faire évoluer la discipline. Es decir, que la manera de entender nuestra disciplina se basaba en integrar otras disciplinas para trabajar juntos y poder desarrollar la nuestra. Voilà à peu près où j'en suis. En 25 ans, on est passé de choses très disciplinaires à quelque chose d'interdisciplinaire. Y esto muestra un poco cómo en 25 años pasamos de algo que era sumamente disciplinar a algo que es totalmente interdisciplinar. Et on dit aussi multisectoriel, E incluso multisectorial, industrie, académie, etc. porque está la industria, la academia y otros actores. Je vais donc vous montrer ce que cela permet de faire. Y les voy a mostrar ahora lo que esto permitió hacer. En l'occurrence ici, ce pavillon immersion bleutée, Aquí les traje el ejemplo del pabellón Inmersión Azulada pour la Fédération française de canoë-kayak que habíamos generado para la Federación Francesa de Canotaje y Kayak au Parc de la Villette à Paris en el Parque de la Villette en París pour les Jeux Olympiques de 2024. para los Juegos Olímpicos de 2024. C'est un pavillon de 120 mètres carrés. Es un pabellón de 120 metros cuadrados C'est encore un enserrement spatial. y es una vez más un espacio especial, un cerramiento especial, no, yo sé Sí. cómo dice, encerramiento, entre el espacio especial entre el techo y el piso, ¿no? C'est un espace entre le sol et le plafond. Bueno, un espacio específico entre el suelo y el techo. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'espace est continu à l'intérieur. Y les voy a explicar por qué el espacio es continuo en el interior. C'est un projet qui est fait avec une enveloppe paramétrique de 4 couches de métal prélaqué. Este es un proyecto en el que el envolvente paramétrico tenía 4 capas de metal prelacado, avec un gros travail sur la façon de penser les percements. con un trabajo minucioso en la manera de pensar los orificios. Je vais y revenir. Vamos a hablar de esto después. Et c'est aussi un travail sur les ambiances lumineuses, Se hizo un trabajo también sobre los ambientes luminosos, parce que les tôles blanches qu'on utilise sont bleues de l'autre côté. porque estas chapas que utilizamos son blancas de un lado y azul del otro. Donc la lumière qui est piégée à l'intérieur Entonces la luz que queda atrapada adentro fabrique un halo bleuté. fabrica una suerte de halo azulado. Ujú. Et puis, comme on travaillait pour le canoë-kayak,
Y luego, como teníamos que hacer este trabajo para la Federación de Canotaje y Kayak, on avait envie de travailler avec des formes ou des morphologies aquatiques. teníamos ganas de trabajar con formas o morfologías acuáticas, En gros, avec des courbes. es decir, con curvas. Ça, par exemple, c'est un poteau Esto, por ejemplo, es un poste en bois. de madera, Et ça, y esto otro es hormigón. es cemento, hormigón. C'est donc du béton. Et ce qui est important, c'est qu'on a matricé le béton pour qu'il ait cette forme d'ondulation. Aquí lo importante es que logramos domesticar el hormigón para que tenga esta forma. On a dû utiliser du béton pour une raison technique. Y usamos hormigón por una cuestión técnica, La pelouse du parc de la Villette, es que el césped del Parque de la Villette elle est protégée. está protegido, Donc on ne pouvait pas ancrer les pavillons dans le sol. por lo tanto no podíamos clavar este pabellón en el suelo. On pouvait juste poser les pavillons. Simplemente teníamos que posarlo. Il fallait donc qu'ils aient du poids Por lo tanto teníamos que tener algo con peso pour pas qu'ils s'envolent. para que no se vuele. Donc on a utilisé du béton à plusieurs endroits. Por eso usamos Por créer la hormigón masse. en varios lugares para anclarlo de ese modo. Mais comme je disais tout à l'heure, Pero como les decía hace un rato, un bon projet, ça agrège beaucoup de personnes. un buen proyecto siempre involucra a mucha gente Et on a eu la chance d'avoir y, la Fédération de Canoë-Kayak, y tuvimos la suerte de tener de nuestro lado la Federación de Canotaje y Kayak, très très impliquée depuis le début. que estuvieron siempre muy comprometidos con este proyecto. Les étudiants ont donc rencontré tous les administrateurs techniques de la fédération Los estudiantes pudieron tener encuentros con todos los administradores técnicos de la institución avec qui on a défini les enjeux programmatiques y con ellos definimos los desafíos programáticos de ce qu'il allait avoir dans ce pavillon. de todo lo que iba a estar en este pabellón. Et nous avons pu discuter avec cette femme qui s'appelle Sylvaine Deltour, Y también conversamos mucho con la mujer de la última foto, que se llama Sylvaine Deltour, c'est une championne olympique Qu'est-ce en 1972 à Montréal. campeona olímpica de Montreal de 1972, Elle garde une énergie incroyable. y que conserva una energía impresionante. On a appuyé sur le bouton, on lui a dit « Parle-nous du canoë-kayak ». Le dijimos como si apretáramos un botón, háblenos del canotaje y del kayak, Au bout de 4 heures, on a débranché le bouton. y al cabo de 4 horas tuvimos que desenchufarla porque no paraba de hablar, Mais c'était passionnant. pero era realmente apasionante. Elle nous a expliqué, par exemple, Y por ejemplo nos explicó que le canoë-kayak, que el canotaje y el kayak, d'un point de vue philosophique, desde un punto de vista filosófico, c'est la liberté absolue. es la libertad absoluta. Sur une étendue d'eau, Porque en una superficie de agua on peut aller où on veut, podemos ir a donde uno quiera, à la vitesse où on veut. a la velocidad que uno quiera, Et donc elle voulait que dans le pavillon, y quería que en el pabellón que construíamos on puisse se déplacer la sans gente se cloison. pueda desplazar sin restricciones. C'est pour ça qu'on a fait ce pavillon-là, avec juste un noyau central, mais on pouvait tourner autour. Por eso hicimos este pabellón con un núcleo central, pero por lo demás uno podía desplazarse por cualquier lado. Il y a une chose qui est importante que j'ai dit hier aux étudiants avec qui je travaillais avec Juan, Y algo importante que ya lo dije ayer con los estudiantes con los que trabajamos con Juan, comme architecte, nous avons une responsabilité par rapport à notre discipline. que es que como arquitectos tenemos una responsabilidad por nuestra disciplina. Quand on construit maintenant, Cuando construimos en la actualidad, on construit aussi au regard de tous les grands architectes de l'histoire d'architecture. construimos también mirando a todos los grandes arquitectos de la historia de la arquitectura. Et là, lui, c'est Bernard Tchoumi. Y aquí tenemos en la foto a Bernard Tchoumi, C'est, alors, un grand monsieur. que es un señor ya mayor. C'est lui qui a construit le parc de la Villette. Él fue quien construyó el Parque de la Villette. C'est lui qui a fait le musée de l'Acropole à Athènes. Él fue quien hizo el Museo de la Acrópolis de Atenas. C'est lui qui a été doyen de l'Université de Columbia à New York. Y fue él quien era rector de la Universidad de Columbia en Nueva York. Et vous devez le connaître parce qu'il a développé toute une théorie qui s'appelait les Manhattan Transcripts. Y seguramente lo conocen porque desarrolló una teoría que se llama la Manhattan Transcript. Si. Et il appartient
à l'époque du déconstructivisme, Él pertenece a la época del deconstructivismo la philosophie de Derrida. y de la filosofía de Derrida. En gros, l'idée, De manera general, la idea es après la postmodernité, que luego de la posmodernidad était que l'architecture, c'est un objet qu'on construit, reconstruit, déconstruit. C'est un objet physique. se consideraba que la arquitectura era un objeto que se construía, se desconstruía, se reconstruía y se la consideraba como un objeto físico. C'est ce genre de dessin qu'il a produit très beau. Y este tipo de trabajo es lo que demuestra esa teoría, que es muy lindo. Mais nous, aujourd'hui, Pero nosotros hoy on ne veut pas faire des objets physiques. no C'est pas le queremos sujet. hacer objetos físicos, no es lo que nos interesa. Notre travail à nous, c'est plutôt l'expérience phénoménologique de l'espace. Nuestro proyecto es sobre todo la experiencia fenomenológica del espacio. Alors on lui a dit gentiment qu'on ferait quelque chose qui ne serait pas comme lui. Por lo tanto, muy gentilmente le dijimos que íbamos a hacer algo, pero que no era lo que hacía él. C'était très sympa. Fue muy simpático de nuestra parte. Donc quand on a commencé à travailler avec les étudiants, on s'est dit, on va partir sur l'imaginaire de l'eau. Cuando empezamos a trabajar con los estudiantes, nos dijimos que partiríamos del imaginario que tenemos sobre el agua. Je dois vous dire une chose aussi, chaque année, j'ai des nouveaux étudiants. Y también les tengo que decir que cada año tengo estudiantes nuevos Chaque année, on doit réapprendre à nos étudiants y cada año tengo que enseñar a mis estudiantes les outils de modélisation las herramientas de modelado, et les outils de prototypage, les machines, etc. las herramientas de prototipado, las máquinas, etc. Chaque année, les professeurs, ils repartent un peu à zéro. Cada año los profesores parten un poco desde cero. Et donc, l'hypothèse a été de travailler sur des formes courbes avec des patterns, des motifs. Entonces aquí la hipótesis era trabajar con formas curvas con motivos. À ce moment-là, j'ai appelé les partenaires industriels du métal prélaqué avec qui on avait fait ces petites structures. Y en ese momento llamamos a los industriales que trabajan con metal prelacado para que nos hagan este tipo de estructura. Et ils nous ont donné des plaques de métal prélaqué, ce qui nous a permis de faire des prototypes. Y entonces nos dieron placas de metal prelacado, lo que nos permitió realizar los prototipos. On a utilisé une machine qui est une découpe jet d'eau. Tenemos una máquina de corte a chorro de agua On a réussi à construire nos prototypes, y logramos construir un prototipo, mais c'était difficile, pero fue difícil, dangereux, peligroso, très pointu. muy minucioso el trabajo. On s'est dit jamais on arrivera à faire un Y pavillon avec dijimos ça. que nunca íbamos a llegar a hacer un pabellón haciendo esto. On a fait plus simple. Entonces pensamos en algo más simple. On s'est dit on va découper des tôles et on va les superposer. Vamos a decir, cortamos las chapas y las vamos a superponer. Mais une fois qu'on a dit ça, Pero una vez que dijimos esto, le sujet est très très large. el tema es amplísimo. Quelle est la dimension des trous? Teníamos que ver cuáles eran las dimensiones de los orificios, Combien de percements? Quelle est la densité des percements? cuál era la densidad de esos orificios. Quand on commence à superposer, on met les grands devant et les petits derrière. Cuando empezamos a superponer, no sabíamos si poner los orificios más grandes adelante o detrás. Et finalement, si on travaillait avec du bois, Y si finalmente íbamos a trabajar con madera, on a ouvert un espace de questionnement nouveau. nos abrimos a un espacio de cuestionamientos nuevo. Et donc, l'atelier que j'ai à l'école de Grenoble, Entonces, en el taller de la escuela de Grenoble, que se ve en la foto, avec Amal, ça ressemble à ça. Il y a des prototypes hay prototipos un poco por todos lados à la grande échelle, et puis on modélise et on fait avancer le projet comme ça. y modelizamos y avanzamos en el proyecto de ese modo. Ça, c'est le travail pendant 2 mois et demi. Este es un trabajo que hicimos durante 2 meses y medio, más o menos. Et à l'issue de ces 2 mois et demi, il y a eu une présentation dans une école à Paris Y al cabo de esos 2 meses y medio hubo una presentación en una escuela de París de, il faut que j'explique quelque chose, les 20 écoles d'architecture de France y aquí tengo que explicar algo. Las 20 escuelas de arquitectura de Francia ont chacune fait un pavillon armaron cada una un pabellón pour une fédération sportive. para una federación deportiva diferente. Et au mois de juin, on a présenté ça à la ministre de la Culture. Y en el mes de junio presentamos estos proyectos a la ministra de Cultura de Francia. Donc on a présenté nos prototypes dangereux Aquí presentamos nuestros prototipos et puis ce qu'on allait faire. y lo que pensábamos hacer.
Mais là, sur cette image-là, ce qui me rend très heureux, Pero lo que me pone muy contento en estas imágenes c'est que vous avez mes étudiants, es que están mis estudiantes, la ministre, la ministra de Cultura, le grand architecte, el gran arquitecto, la fédération de canoë kayak, la Federación de Canotaje y Kayak, le responsable de l'association européenne du métal prélaqué. el responsable de la Asociación Europea de Metal Prelacado, Tout le monde vient au même moment pour développer le projet. todos juntos en el mismo momento para desarrollar y trabajar en el mismo proyecto. Ce que je vous ai présenté, en gros, là, c'est la phase 1, Aquí lo que les presenté de manera general es la fase 1. en 2023. Mais j'ai redémarré avec une nouvelle promotion d'étudiants l'année suivante. Esta es la fase 1 en 2023, pero en la fase 2 tuvo que volver a empezar con estudiantes nuevos. À ce moment-là, j'avais mes partenaires industriels, Ahí ya teníamos los colaboradores industriales, les gens du métal prélaqué, la gente, por ejemplo, del metal prelacado, pour la toiture, pour les façades dedans et dehors, para el techo y para las façadas internas y externas, les gens de l'école française du béton, plusieurs entreprises, Vica en particulier, la gente de la Escuela Francesa del Hormigón y otros particulares, industrias particulares, avec qui on a mis du poids à l'extérieur. para trabajar sobre el peso que íbamos a poner en el exterior. C'est aussi un seuil spatial, Pardon, c'est un seuil, y une limite. esto actúa como umbral también, como límite del Il y a pabellón. le béton dedans. Y con el hormigón adentro. Et puis il y a la structure bois. Y luego tenemos la estructura de madera C'est notre partenaire pour le bois. con los colaboradores de la madera. Et donc on a redémarré avec une nouvelle promotion d'étudiants. Entonces empezamos o seguimos trabajando, pero con una nueva promoción de estudiantes. Et on s'est posé d'autres questions sur le rapport d'une plaque à une autre. Nos cuestionamos otras cosas sobre la relación entre una placa y la otra. C'était aussi une façon d'impliquer les nouveaux étudiants. Y es también una manera de implicar a los nuevos estudiantes en el proyecto. On a fabriqué nos coffrages pour le béton. Realizamos un encofrado para el hormigón, On a collé 3 couches de bois. pegamos 3 capas de madera Ensuite, on a sculpté avec une fraise. y luego hicimos como una escultura con una fresa Puis on a apprêté, préparé les moules y preparamos los moldes pour ensuite couler le béton para luego verter el hormigón et obtenir ces surfaces plutôt propres. y obtener esta superficie ya más limpia. Les poteaux en bois, Estos son los postes de madera. on les a usinés de plusieurs façons. On a testé plusieurs manières de les usiner, c'est pas simple. Y en este caso trabajamos con varias maneras de mecanizarlos, de darle la forma, Et puis on les a peints en blanc. y luego los pintamos de blanco. Je dois vous expliquer que d'un point de vue chromatique, Desde el punto de vista cromático, dans le parc de la Villette, en el Parque de la Villette il y a la pelouse verte du parc, está el césped, que es verde, il y a les folies de Bernard Tchoumi qui sont rouges, están la estructura de Chumi, que es roja, que veíamos recién, et nous on voulait un pavillon qui fasse bleu. y nosotros queríamos un pabellón que se destaque por ser azul. Donc on a fait blanc et bleu. Entonces hicimos blanco y azul. Voilà des petites choses importantes Y aquí algunas cuestiones importantes qui rejoignent des choses qu'on a vues dans le workshop avec Juan et Soledad. que de alguna manera se relacionan con cosas que vieron en el workshop. Ce poteau aquatique, Estos postes acuáticos c'est une forme baroque son de una forma más bien barroca, avec des courbes. con curvas, C'est joli. es muy lindo, Mais techniquement, pero técnicamente le jeu a été de travailler sur les courbes se développent el desafío fue trabajar con curvas que se van desarrollando entre la pièce de bois initiale entre la pieza de madera inicial et la quantité de bois qu'il faut conserver pour une résistance mécanique du poteau. y la cantidad de madera que es necesario conservar para la capacidad, para la resistencia, mecánica del poste. De la même manière, cette façade que vous voyez, Del on mismo- peut la voir comme quelque chose de joli. Del mismo modo, esta fachada que ven aquí, que se ve muy linda, Mais ce qui est très important, vous voyez, on a fabriqué des hublots. lo importante aquí es que fabricamos como ojos de buey, como orificios, Et on les a dessinés de manière inclusive pour des
personnes à mobilité réduite, y las dibujamos de manera inclusiva para personas con movilidad reducida, por ejemplo, des adultes, con adultos. et on a travaillé les percements aussi pour une raison thermique. Y también trabajamos estos orificios desde el punto de vista térmico, À Paris, l'été, il fait très chaud. ya que en París en el verano hace mucho calor On ne voulait pas qu'il y ait de rayonnement solaire direct dans le pavillon, y no queríamos que los rayos del sol den directamente en el pabellón, sauf le soir, salvo a la tardecita, où on voulait qu'il y ait des projections au sol. donde queríamos que los rayos del sol se proyecten en el suelo. Vous savez, quand vous plongez dans la mer, Saben ustedes que cuando se tiran al mar, le dessin sur le sable, c'est ce qu'on appelle des caustiques. el dibujo que se va haciendo en la arena Ça s'appelle Ah, des caustiques. se Caustic effect. llama, no sé cómo, caustic. Bueno, es similar el efecto que le querían dar. Vamos a ver aquí. Hop. Este efecto. Ese efecto ¿sí? que se ve ahí. ¿Mm? Queríamos a ver este efecto. Querían reproducir ese efecto en el piso. Sorry. Bon, deux images. Ici, non, juste celle-ci. Pardon. Aquí hay dos imágenes Juste pour dire que ce thème de l'ornementation et des façades avec plusieurs couches, para mostrar que este tema de la ornamentación con fachadas y capas on l'avait fait sur plusieurs objets. lo habíamos ya realizado en varios objetos, Donc, les effets, par exemple, de bord que vous avez ici, Por où lo- le trou dehors est plus grand que celui dedans. por lo que los efectos estos que ven en los bordes, donde el orificio, uno de los orificios es más grande que el otro, Qui fait une sorte de cadrage et qui appelle le regard. genera como un llamado a que sea mirado. Ou ici, les reflets bleutés de la tôle. O aquí, por ejemplo, con el reflejo azulado de la chapa. Tout ça se retrouve dans le dernier projet. Todo esto se reúne en el último proyecto. Et tout à l'heure, je vous disais que ce qui m'importait, c'était de passer de l'image ou de l'imaginaire ou de la représentation initiale à l'expérience située. Y antes les dije que lo que a mí me interesaba era pasar del imaginario del proyecto a la experiencia situada. Et ici, vous allez retrouver les percements pour les vues, les hublots, Y ahí pueden volver a ver estos orificios más grandes para ver estos ojos de buey, les effets de caustique, los efectos del agua en el piso, l'effet des couleurs bleutées, el efecto del color azul les effets de cadrage progressif. y el efecto también del enmarcado progresivo. En fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Es decir, que nada fue dejado al azar. Quand on regarde la façade, on voit un joli dessin, Cuando uno mira la fachada ve algo lindo, vistoso, mais quand on marche, pero cuando uno camina on voit à travers, se ve que en un lado vemos a través de esos on voit quelque chose au orificios, sol, on se voit du ve algo bleu. en el suelo, se ve algo azulado. En fait, ce qu'on organise, c'est une expérience sensible de l'espace. Lo que hicimos fue organizar una experiencia sensible del espacio. Je vais aller rapidement sur la construction. Aquí voy a mostrar rápidamente las etapas de construcción. La première fois qu'on a préfabriqué et monté le sol, on a eu très peur. La primera vez que prefabricamos y montamos el suelo tuvimos mucho miedo C'est très très grand. porque era muy grande. Parce que pour aller à Paris, Porque para después desplazarse hasta París nous avions droit seulement à 2 camions. solamente contábamos con 2 camiones. Donc les étudiants ont dû faire le packaging Entonces los estudiantes se encargaron de hacer todo el empaquetado pour être sûr que ça arrive jusqu'à Paris en bon état. para asegurarse de que las estructuras lleguen a París en buen estado. Et une fois arrivé à Paris, Y una vez que estuvieron en París, on a travaillé pendant 8 jours trabajamos durante 8 días avec 20 étudiants. con 20 estudiantes. On a commencé à poser nos dalles de sol, Y empezamos poniendo la superficie la placa en el suelo installer le sol pour qu'il soit horizontal, para que esté bien horizontal. mis les poteaux, Luego pusimos los postes, progressivement les plaques de contreventement,
poco a poco fuimos poniendo las placas de contraviento, no, de Contreventement. contreventement, Para solidificar. para reforzar la estructura, de rigidez, ahí está, para rigidizar la estructura. Et puis après, ben voilà, on a commencé à construire Y luego empezamos toiture a construir el techo pour finaliser le projet. para tener este proyecto finalizado. Voici quelques photos. Aquí hay algunas fotos. Alors, comme on voulait qu'il s'appelle immersion bleutée, qui fasse penser à l'eau, Como queríamos que este proyecto se llame Inmersión Azulada y haga pensar en el agua, on a un peu triché. hicimos un poco de trampa La nuit, on a mis des lumières bleues. y de noche le pusimos unas luces azules. Et ça marche, c'est joli. Y funcionó y quedó muy lindo. Voilà, quelques images. Aquí hay algunas imágenes más. Alors tout à l'heure, je vous parlais des hublots pour voir dedans et dehors à différentes hauteurs. Aquí están estos orificios ojo de buey para ver desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Ici, vous avez les reflets bleutés. Y ahí los reflejos azules de la chapa. Bon, ça, j'ai déjà parlé. C'est Listo. les effets lumineux. Ya hablamos. Tout à l'heure, j'ai parlé de la presse. Y en un momento hice mención también a la prensa. Dans les missions des écoles d'architecture en France, En las misiones de las escuelas de arquitectura en Francia, la 9e mission, c'est de diffuser la culture architecturale. la 9ª misión de nuestras escuelas es difundir la cultura arquitectónica. C'est de publier, de communiquer. Es decir, publicar y comunicar lo que se hace. Donc là, c'est Gabriela, une étudiante qui intervient sur Arte. C'est une chaîne européenne. Aquí vemos a Gabriela, una estudiante que participó de una emisión en el canal Arte, que es un canal europeo, franco-alemán. Et ce que j'aime bien, c'est que ça, c'est une revue des spécialistes du béton. Y aquí lo que me gustó mucho es que esta primera revista que se ve en azul es una revista para los especialistas en hormigón. Et ça, c'est des gens qui parlent d'art. Y la segunda es una revista para gente que habla de arte. Donc c'est important de comprendre aussi que ce que l'on fait en architecture, ça peut répondre à différents types de publics. Y por eso es importante entender que lo que hacemos en arquitectura puede responder a la demanda de diferente público. Ça, c'est la visite de Bernard Tchoumi à la Acá fin. tenemos la visita de Tchoumi al final. On a même eu les félicitations de Monsieur Macron. También nos felicitó Presidente. por nuestro trabajo Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Mais le plus important, Pero c'est eux. lo más importante de todo son ellos. C'est les gens de la Fédération de canoë-kayak Es la gente de la Federación de Canotaje y Kayak qui ont passé, je sais pas, 2 mois et demi que pasaron unos 2 meses y medio à vivre tous les jours dans le pavillon. a habitar el pabellón todos los días. Alors nous, on a fini de construire au mois de juin. Nosotros terminamos la construcción en el mes de junio Et au mois de juillet, je suis parti à la plage. y en julio yo me fui a la playa. Mais Es verano en Francia, ¿no? tous les jours, ils m'envoyaient des photos. Pero todos los días recibía fotos de la gente y Ils de la étaient federación contents. No, porque c'était estaban très muy sympathique. contentos con el trabajo. Voilà pour ce processus-là. Merci beaucoup. Esto es todo. Muchísimas gracias. Merci, bravo, super. Si tienes preguntas. ¿No? Sí.
Muchas gracias. Il y a plusieurs raisons à ce modèle, Hay muchas disciplinaire. razones para este modelo disciplinar. Mais pour vous donner un exemple, dans mon école d'architecture, Pero para dar un ejemplo concreto, en mi escuela de arquitectura j'appartiens à un laboratoire qui est lié aux sciences humaines, où j'ai fait ma thèse. pertenezco a un laboratorio relacionado con las ciencias humanas, que es donde hice mi tesis. On s'occupe de perception, Y nos ocupamos de la percepción, d'interaction sociale, de las interacciones sociales, comment les gens se comportent dans l'espace public. cómo la gente se comporta en los espacios públicos, por ejemplo. Et puis il y a un autre laboratoire Y hay otro laboratorio que connaît bien Juan, par exemple, que Juan conoce, Cratère, qui travaille sur la Terre, uniquement la construction. que trabaja sobre la tierra y sobre la construcción. C'est important, ces domaines spécialisés. Estos ámbitos tan especializados son importantes, Mais quand on est architecte, pero cuando uno es arquitecto il faut qu'on fasse travailler les choses es ensemble. necesario que todos trabajen juntos. Donc le modèle disciplinaire, pour moi, il est aussi, je vais utiliser un mot, politique. El modelo disciplinar es para mí también, y voy a usar una palabra política, C'est politique parce que c'est une manière de dire au ministère et au laboratoire, es político porque es una manera de decirle a los ministerios y a los laboratorios, on ne peut pas continuer à avoir des spécialistes ingénieurs d'un côté, no se puede seguir teniendo des especialistas, spécialistes sociologiques de l'autre, ingenieros de un lado, et il faut Ingénieur. que tout ça, ça travaille ensemble. y especialistas en otra cosa en otro, sino que todos deben trabajar juntos. Gracias. Está bien. ¿Sí? Oui. On a fait d'abord, on a d'abord posé les poteaux Primero colocamos los postes et avec la fraise, on a fait ça. y con la fresa hicieron este movimiento. Et ensuite, on a pris le poteau et on l'a retourné. Luego dieron vuelta el poste e hicieron el mismo movimiento con la fresa. Mais c'était beaucoup trop long. Pero era demasiado largo el proceso. Donc après, on a fait ça. Entonces después lo hicimos, pero a lo largo. Et on a retourné. Lo giramos y seguimos. Et on utilise des fraises qu'on appelle des ball noise. Y usamos fresas que se llaman ball noise, Yes. Because they are están runda, que son arrondi. como redondeadas, So, qui permettent de faire... Mais après, il faut quand même poncer. pero de todos modos después hay que pulirlo un poco. C'est si. ¿Alguien más quiere hacer pregunta? ¿No? Bueno, le damos un aplauso a Philippe. Muchas gracias.